हाँ मु फाइनाल डिसीजन नहीं से झील जदि राजी हुए मुझे साथी भी नहीं पलैबी बर्तमान वीडियो देखा पर से झीलटी बहुत कांदुला बर्तमान एमती कांदुला एमती भी कथा से कहूला मोर आ धैर्य भी रही बासन माजुची घर दुआर ओढ़ी यही कम करुचे आज्ञा तेणु से झील को बहुत मुझे निजे निजे निष्पत्ति नहीं मुझे तो चिन्ह कि जानी मुझे थाना पहुँची थाना भी मत कौन प्रकार फोन नंबर दे नथिले तापर जड़े मत भी देले नंबर तापर से झील सहित मुझे जोगाजोग कर कथबार्ता हेल्ले तो देखनी कि जानी किसी करनी कि जदि घरे कि विश्वस्त लोक जी थे से मैंने एतर सहयोग कले आम आदि सफलता पाइबू आपन वीडियो देखि से झील को आपन कहबा कथा से झील को राजी अछि माने मैरिज करिया पई हां अच्छा जदि से झील राजी होंती ताले मैरिज करबी आपन करंती कोन मोर आज्ञा फसल फासली चाष बास आम बिल बारी सब प्रकार काम मु करे अच्छा आपन चाष बास करंती सब तो आपन घरे राजी हेबे हाँ आम घर तो मुझे एकुटिया आम घर कहीं ना आपन एकुटिया मत भल लगे कौन मैंने भल लगे जी झीलटा भल लगे से कष्ट लगे से जो कांदुला सी बहुत किसी कांदी माने जहाँकि धैर्य रही जो प्रकार कांदिला से मुझे से वीडियोटा देखी से वीडियोटा देखा भितर मो राति सारा भी शोनी से वीडियो देखुची विभिन्न प्रकार ये कर मोर सदाबले लक्ष्य से झीलटार जो कांदना फांदना देखिक मत बहुत कष्ट लगे से वीडियो भी बारंबार देखिली मुझे प्रतिश्रुति नेली मुझे झीलटा को आनी और जहाँ तो भाग्य कौन तुम छाड़ी दियो फैमिली से भले रुँ तुम फैमिली जी सी भले रुँ ईश्वर तेमे कटि जाइए मैंने सब कटि जाओ मो चली आस निश्चित आपण को आम कौन भोजी करूँ आपन को आम ये करदेव ना फोन पे करदेव आप खाई पी मटन खातु चिकेन खातु 200 खर्च करेंगे 300 खर्च करेंगे कौन बंद बांधे आम ये करूँ कि आपंकर से हस खुशी थाऊ से पिलाटी केमी मो पाक भलरे जाऊ आम परिवारटा केमी भलरे सुरक्षित हो मुझे से न्यूज़टा मत बेसी आकर्षक करला कौन मुझे देखिली मुझे डायरेक्ट कौन प्रकार चेष्टा करी कि चेष्टा भर तो विफल होती कि बर्तमान जेकोसी ये सफलता पाइली कि आगू कौन हम से कथा ना वीडियो तो ता कथबार्ता चाली चलन किछिटा खराब गुण जदि थिला किछिटा पुणी भल गुण अच्छी ना तेणु मुझे आक्टिंग कर आसती कौन मो फैमिली कहीं ना मोर निजे डिसीजन मत समते प्रतिश्रुति दे दीजिए तू बर्तमान चलिया हैरान हो तू ये कर तू बर्तमान तो कथा तू जुआड़ू हेल्ले गोटे भल हो मंद आण हाँ मुझे आगुआ पूर्व मैरेज करी मैरेज करने अवस्था मोर जो स्त्री आम बाटमंगल बहुत सी बर्तमान मरीगले मरिया बर्तमान मोर 16 वर्ष गोटे पुओ 12 वर्षर गोटे झी किंतु मुझे नहीं चलती कौन मोर 44 आज्ञा मु साथी साथी नहीं जी मोर डिसीजन कौन सी जदि मो साथी चलो मुझे सहित चल आमर तो कई आगू बर्डर ना जमी कई ना आम जानापर आमर भी कई ना बर्डर तेणु लगुनि जेहेतु से गोटे प्रथम जन को बह करते सेकेंड आउ जन को भल पाई सहित पलि आसिले जदि आपन सहित एमती किसी हम सेमती किसी मन आसुनी ना मुझे किसी भाविनी जदि से ईश्वर बारे जदि सी किटा ये करे ताले जहाँ हवा बार थी कौन मुझे भाविनी के मुझे जानी बारंबार जो गोटे लोक भूल कला सी कौन चेतीजे बोली मुझे आशा करूँ घर समस्त राजी हे तो हाँ अच्छा नवा पूर्व एक भाई पूर्व स्वामी हो कि निज घर हो कि शाशुघर हो ससुर परिवार सब मीट कर कथा कि हवाटा ठीक हे ना मु मीट करी आज भी आज मुझे फैमिली पाखे जा पहुँची जाइली बापा बो भाउज भल मंद सबकि किंतु से मैंने मत से आभेड़ करदे जे कहले आमे ता विषय किसी कहीपरूनु तुम जो आस तुमको जी पठे तुम बर्तमान से थाना जाओ फोन नंबर नब आमे से विषय किसी कहीपरूनु मुझे पलि आसली कौन अच्छा घर लोग हाँ खराब भाषा किसी ना हाँ बाबू तो सब प्रकार कहले कहले तुम झील को रख मुझे हाँ मुझे रखी आज्ञा मुझे जो कहीं रखी मुझे न रखी था आसता कहीं ना तो बहुत मुझे हाँ बहुत ना ताला से तो बहुत प्रकार थटा परिवेश कले भोजी खाई देव या मुझे हाँ आज्ञा ठीक अच्छे आप ये ना सी भी कोर्टे मैरेज हम अमुक सब ठीक अच्छे रास्ता सदा आईनटा आईन
ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ମୋତେ ଯଦି ଏଇଠୁ ବି ଇଏ କରି ଛାଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ବି ଅବିକା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଆସିଛି ମୋତେ ବି ବିଦାୟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଭଲ ମୁଁ ଏବେ ଏ କଥା କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କିଏ ମାଆକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେଇଟା ପିଲା ତ ମୋର ଯିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଆମେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଭଲ କରିବୁ ମନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଉ ପୁଅ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଆଉ ଚଳିବୁନି ପୁଣି ହେବ କେମିତି କରିବିନି ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ତା ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେବିନି ସିଏ ନିଜେ ସବୁକିଛି ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଆଦରିବାର ଅଛି। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶଟା କେମିତି ଆସିଲା? ହଠାତ୍ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଉପରବେଳେ ଖରାବେଳେ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମୁଁ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ଗାଁରେ ଦିଅଁ ଦଳ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମେ କରିବୁ ନା ମୁଁ ସେଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ବି ଶୋଇନି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଝିଅଟାର ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଫାନ୍ଦଣାଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଝିଅଟାକୁ ଆଣିବି ଆଉ ସେଠି ଯାହା ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି ସେ ଝିଅ ଯଦି ରାଜି ହୁଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ସାଥିରେ ବି ନେଇ ପଳେଇବି। ମାନେ ଏମିତି ନେବେ ନା କୋର୍ଟରେ ପୁଲିସ କୋର୍ଟ ହବ କୋର୍ଟ ସାର୍ ଆଜି ନ ହେଇପାରିଲା କାଲି ହବ କୋର୍ଟ ଅଛି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନଟା ଆଇନଟା ଆଇନ ବାଟ ଦେଇଯିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଭୋଜି କରିକି ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ ନା ଫୋନ୍ ପେ କରିଦେବୁ ଆପଣ ଖାଇ ପିଇ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ 200 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କି 300 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହସ ଖୁସି ଥାଉ ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଭଲରେ ଯାଉ ଆମ ପରିବାରଟା କେମିତି ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଏତେ ଆଶା କରୁଛି। ଏବେ ଯଦି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଦେବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ପାଖରେ ତ ସାର୍ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ ତୁମକୁ ସେଭ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିହ୍ନା ବହୁତ ଦିନ ଦେଖା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ମିଡ଼ିଆ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ବାସ୍ କିମ୍ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କେମିତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଲେ କ'ଣ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କହିଲେ କଥା ତ ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝେଇଲେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛ ତୁମ ଇଏକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ହଁ ମୋ ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗର୍ଦାରୀ କରିଛି ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତୁମେ ମିଡ଼ିଆଟା କାହିଁ କରୁଥିଲ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତା'ର ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିଏ ସିଏ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କରୁ ତୁମେ କଟିଯାଇଛ ମାନେ ସବୁଠୁ କଟିଯାଅ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଆସ।